اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر راؤ اور آپ کو ہائیڈ پارک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایک ہفتے سے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں وہاں پہ ان کے سوشل میڈیا پہ پاکستان کے مین سٹریم چینلز پہ سب سے پہلے مقابل پروگرام میں ہارون رشید صاحب نے ایک بات کا تذکرہ کیا، اس کے بعد 92 نیوز نے بھی بات کی اور اس کے بعد اور بہت سارے چینلوں نے بات کی، اور وہ ایشو یہ تھا کہ پاکستانی وفد آیا ہوا تھا کامن ویلتھ پارلیمنٹرین کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے، اور پاکستان کی جو فیڈرل گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن کر رہے تھے، پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب، اور ان کے ساتھ ایک رمیلا خورشید عالم صاحبہ MNA تھی لیڈی، اور دو ممبران تھے سینٹ سے، سلیم مانڈوی والا صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب، کہ ان کا سٹاپ اوور تھا یہاں پہ ٹورانٹو میں۔ تو اس میں انہوں نے اپنے دوستوں سے ملاقات کی، پیپلز پارٹی کا جو یونٹ ہے کینیڈا میں اس سے ملاقات کی، تو وہ ان کے دوست ان کو کھانے پہ لے گئے، اور ظاہری بات ہے راجہ صاحب پہلی دفعہ کینیڈا آئے تھے، تو جب سٹاپ اوور تھا تو آپ ہوٹل میں تو پورا دن نہیں بیٹھیں گے، تو انہوں نے دوستوں نے کہا کہ یہاں پہ تھوڑی دور ڈرائیو پہ آپ کو نیاگرا فال دکھاتے ہیں، چونکہ ایک نیاگرا فال ونڈرز آف دا ورلڈ میں بھی آتا ہے اور کینیڈا کی سب سے بڑی ٹورسٹ اٹریکشن ہے، اور 1 گھنٹے کے آپ ڈرائیو پہ ہو تو آپ چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ ان کی کچھ جو ظاہری بات ہے وہ گئے وہاں پہ، انہوں نے سیر کی نیاگرا فال کی، تو وہاں سے کچھ لوگوں نے ویڈیو کلپس، جو جیسے دوست اپنے آپ کے فرینڈ ویڈیوز بناتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ، فیس بک کے لیے، ٹویٹر کے لیے، واٹس ایپ گروپس کے لیے، لوگوں نے اپنی ویڈیوز بنائی، کچھ پکچریں کھنچوائیں، تو وہ وائرل ہو گئی اور پورے ملک میں ایک ہاہاکار مچ گئی کہ جی پتہ نہیں کیا قیامت ڈھا دی ہے راجہ پرویز اشرف صاحب نے، اور ملک سیلاب میں ڈوب گیا ہے، اور انہوں نے وہ ادھر وہاں پہ سیر سپاٹا کرتے پھر رہے ہیں۔ تو اس پہ میں نے تفصیلاً روشنی ڈالی تھی کہ یہ کیوں یہاں پہ آئے تھے، کیا ان کا مقصد تھا، کیوں یہ ان کا آنا ضروری تھا وہاں پہ، اور وہ انہوں نے کانفرنس میں کیا آبجیکٹیو اچیو کیا، وٹ از بیک گراؤنڈ اباؤٹ دیٹ کانفرنس۔ لیکن ہماری قوم کو چسکا فروشی کی عادت ہے، اور ان کو چاہیے کچھ نہ کچھ مواد چاہیے، اسپیشلی نیگیٹو مواد چاہیے، اور نہ صرف نیگیٹو بلکہ اگر پیپلز پارٹی کے خلاف اگر کوئی مواد ملے تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ ملاقات ہوئی راجہ صاحب سے بھی، اور سلیم مانڈوی والا صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئی، اور دوسرے جب دوستوں سے باتیں ہوئی تو پتہ چلا کہ KP کی اسمبلی کا بھی ایک وفد آیا ہوا ہے کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے، 9 رکنی وفد، جو رپورٹڈلی بتایا جا رہا ہے، مجھے ایگزیکٹ بتایا یہاں پہ جو بتایا گیا ہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے فلائٹ میں آئے سرکاری خرچے پہ، ان کا بھی وہی پروٹوکول تھا، ان کا بھی وہی سٹاف ان کے ساتھ آیا، ایڈمنسٹریٹو سٹاف، اور جو ان کا اسسٹنٹ سٹاف تھا وہ آیا، اسی طرح وہ انہوں نے سٹاپ اوور کینیڈا میں اس میں ٹورانٹو میں کیا، چونکہ ڈائریکٹ فلائٹیں وہاں پہ ہیلی فیکس پہ نہیں جاتی۔ تو کوئی ایسا پیسے کے حساب سے، کوئی خرچے کے حساب سے، کوئی بجٹ کے حساب سے، یا کوئی پروٹوکول کے حساب سے جو راجہ صاحب کا یا پیپلز پارٹی کے وفد نے جو خرچہ ہوا گورنمنٹ کا اس میں، اور KP کے بجٹ میں اور ان کے خرچے میں ڈیلیگیشن جو آیا ہوا تھا اس میں کوئی ایک رتی بھر کا برابر نہیں تھا۔ اگر زیادہ خرچہ ہوا ہے تو دونوں کا ہوا ہے، اگر کم ہوا ہے تو دونوں کا ہوا ہے، کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ دونوں ان پہ اپلیکیبل ہے۔ لیکن میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ضروری تھا، آنا چاہیے تھا، انٹریکشن ہونا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ ہمارے دوستوں نے PTI کے جو دوست ہیں ان کو بہت شوق ہے نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے کا، اور وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے پیپلز پارٹی کے خلاف بات کرنے کا، تو انہوں نے اس پہ بہت شور مچایا اور بڑی میمز بن گئی، ویڈیو وائرل ہو گئی ان کی، نیشنل میڈیا نے پک کیا، اس پہ بھی انہوں نے بڑے پروگرام کیے۔ تو جب یہ پتہ چلا تو میں نے تھوڑی سی اس پہ دیکھا، لوگوں سے پوچھا، دوستوں سے، تو یہ کیا صورتحال ہے یہاں پہ، تو پتہ یہ چلا کہ PTI کا جو وفد آیا ہوا تھا انہوں نے بھی وہی کام کیا جو کہ ایک ایکسپیکٹڈ تھا۔ وہ نیاگرا فال بھی گئے، انہوں نے دوستوں سے ملاقات بھی کی، انہوں نے کھانے بھی کھائے یہاں پہ، اور PTI کے لوگوں سے بھی ملے، جو خرچہ ہونا تھا، جتنے دن کا اسٹے تھا وہ بھی ہوا۔ تو لیکن ایک تھوڑا سا جو مجھے ڈفرنس نظر آیا ان باتوں میں پرسنلی طور پہ اس بات کے حق میں ہوں کہ ان کو آنا چاہیے تھا۔ نہ پیپلز پارٹی کے وفد نے کوئی غلط کیا، نہ KPK کی جو PTI کا جو وفد آیا تھا ان کے ڈپٹی اسپیکر محمود جان کی قیادت میں، انہوں نے بھی کوئی
कोई गलत काम किया, वो बिल्कुल होना चाहिए था। मैं अभी आपको नाज़रीन क्लिप दिखाऊँगा जो यहाँ की एक्टिविटीज़ पोस्ट कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पे की दोस्तों से मुलाकात हुई, पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिले, तो उनमें क्या डिफरेंस था। मैं भी आपको ये क्लिप जैसे मैंने कहा कि मैंने दिखाने लगा हूँ, आप देखिएगा कि यहाँ पे सलीम मांडवीवाला साहब ने कॉन्फ्रेंस के बाद आके थोड़ा-सा वो रुके 1 दिन का 2 दिन। उन्होंने कल एक फंड रेज़िंग में शिरकत की जो कि पाकिस्तान के फ्लड इफ़ेक्टेड जो इफ़ेक्टीज़ हैं उनकी हेल्प के लिए पख्तून एसोसिएशन है यहाँ पे केपीके की, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। उसमें सलमा अताउल्लाह जान साहबा ने शिरकत की जो सेनेटर हैं सेनेट ऑफ कनाडा की। मेंबर पार्लियामेंट शफकत अली ने शिरकत की। मेंबर पार्लियामेंट इकरा खालिद ने शिरकत It doesn't matter who you send the money to. It doesn't matter which party you belong to. It doesn't matter who you belong to. You know, it is for Pakistanis, and if we can do whatever, whichever way, मैं तो कहूँगा कि अगर ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन है या पाकिस्तान में आप किसी को भी जानते हैं जो who can contribute and who can help any Pakistani in Pakistan, उसको सपोर्ट करें। एनीथिंग यू कैन रीच आउट टू मी। सेनेटर सलमा इधर है, शफकत साहब इधर हैं, आपके एमपीज भी हैं, सेनेटर्स भी हैं, एंड ऑल द पीपल दैट यू नो इन पाकिस्तान who are in the government or not in the government. I think everybody right now is trying to do whatever they can. So once again, thank you very much for ये था सलीम मांडवीवाला साहब का मैसेज। उन्होंने आप देखिएगा उन्होंने कितना पॉजिटिव यहाँ पे मैसेज दिया, कौम की बात की, उन्होंने पाकिस्तान की बात की और जब उन्होंने अपील की तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को पैसा जाना चाहिए। मैं नहीं बात करूंगा कि आप किस फंड में दें और किस फंड में नहीं दें। आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, पीटीआई के जो फंड जो उन्होंने अकाउंट खोले आप उनको सपोर्ट करें। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक आप पीपल्स पार्टी को दें, फेडरल गवर्नमेंट को देना चाहते हैं फेडरल गवर्नमेंट को दें, सूबाई हुकूमत को देना चाहते हैं सूबाई हुकूमत को देखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको नाज़रीन ये क्लिप दिखाता हूँ जिसमें कि पीटीआई के डिप्टी स्पीकर केपीके असेंबली ने एक जगह पे शिरकत की डिनर में कम्युनिटी की तरफ से। वहां पे उन्होंने क्या लेकिन अगर सांसद की पहली तकरीर आपको याद होगी, फर्स्ट में कहा था कि जब मैं इन चोरों पे हाथ डालूंगा तो सब चोर इकट्ठे होंगे। आपने देख लिया कि वो तमाम चोर जो एक दूसरे को चोर कहते थे वो एक दूसरे के साथ मिले हुए अपने मकसद के लिए। उन्होंने हुकूमत की हासिल की सिर्फ अपने खानदानों को बचाने के लिए। जरदारी साहब ने अपने बेटे को वजीर बनाया, मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने बेटे को वजीर बनाया, शहबाज शरीफ साहब ने अपने बेटे को वज़ीर आला बनाया और इसी तरह वो अपने मकासद के लिए लड़े। दूसरा, उन्होंने कौम के साथ एक जो बड़ी ज्यादा थी जो नैब में उन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं तो वो सबसे बड़ी बात है। मतलब आप 50 करोड़ रुपए तक से ऊपर जब आप करप्शन करेंगे तो आपके ऊपर हाथ डाला जाएगा। लेकिन अगर आपने 49,99,999 किए तो आप बनी है फिरते रहेंगे। तो मतलब ये अपने मकासद के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह कल इलेक्शन हो, परसों हो, साल बाद हो, जब भी इलेक्शन हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ आप पाकिस्तान तरीके से आपको खान साहब को सपोर्ट करें अपने लिए पाकिस्तान की। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वही जो उनका पुराना राग लापते हैं उनके खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, पीडीएम के खिलाफ, वफाकी हुकूमत के खिलाफ, चोर लुटेरे डाकू, इंपोर्टेड हुकूमत। तो ये फर्क होता है कि आप जब मुल्क में से बाहर जाते हैं आप मुल्क के एम्बेसडर होते हैं। नहीं है, ये एक कम्युनिटी का हिस्सा है, छोटी सी कम्युनिटी है, हमने इनके दुख दर्द में शरीक होना होता है, इनके खुशी गमी में शरीक होना होता है, हमने रोज मिलना होता है, हम एक दूसरे के फंक्शंस में जाते हैं। जो पीपल्स पार्टी का फंक्शन होता है उसमें पीटीआई के लोग हमारे दोस्त शिरकत करते हैं, पीटीआई का होता है हम उसमें जाते हैं, हम 14 अगस्त इकट्ठे मनाते हैं, हम ईदों पे इकट्ठे होते हैं, हम एक दूसरे के घर खाना खाने जाते हैं, बाहर मिलते हैं, हमारे फैमिली रिलेशनशिप है। खुदारा पीटीआई से मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये डिवाइड पाकिस्तान से बाहर ना करें। आप पोलराइजेशन जो इस वक्त पाकिस्तान में पहुंची हुई है, इस वक्त जो पाकिस्तान इस वक्त पोलराइजेशन के इंतहा पे इमरान खान ने पहुंचाया हुआ है वो आप पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट ना करें। हमारी ये कोशिश थी,
हमारी ये कोशिश है, मैं ये चाहता हूँ कि हम जो यहाँ पे कनाडा में रहते हैं या अमेरिका में लोग रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, ब्रिटानिया में, तो यहाँ का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को, हम यहाँ की डेमोक्रेसी को, यहाँ पे हम सोशल सिस्टम को समझते हैं, यहाँ पे हम डायलॉग की अहमियत को समझते हैं, तो हम ये चीज़ें जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सीखी हैं, जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको पाकिस्तान में हम एक्सपोर्ट करें, यहाँ से पाकिस्तान में लेके आएँ, पाकिस्तान का माहौल को अच्छा करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पीटीआई की मकामी क़यादत भी, यहाँ पे जो ओवरसीज़ की क़यादत होती है वो भी, और जो पाकिस्तान से उनको जो पैगाम मिलता है, जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, जो वहाँ के उनके लीडरान आते हैं, तो वो उस पोलराइज़ेशन को और बढ़ाते हैं। वो यहाँ पे कम्युनिटी में और डिवाइड करते हैं। तो और ज़्यादा जो पाकिस्तान की पोलराइज़ेशन है उसको पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करके और कैनेडियन सोसाइटी में लेके आ रहे हैं। तो कैनेडियन सोसाइटी बहुत टॉलरेंट है। पाकिस्तानी यहाँ पे इंक्लूसिवनेस की बात होती है, यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात होती है। हम यहाँ के एम्ब्रेस करते हैं डिफरेंसेस को, हम उन डिफरेंसेस पे लड़ते नहीं हैं। हम एक दूसरे को के गले नहीं काटते, हम एक दूसरे को गद्दार यहाँ पे करार नहीं देते, ये एक दूसरे को हम यहाँ पे मुल्क दुश्मन करार नहीं देते, हम एक दूसरे की राय का एहतराम करते हैं। तो खुदारा मेरी पीटीआई की क़यादत से, इमरान खान साहब से और उनके जो जितने लीडरान हैं, उनका सोशल मीडिया विंग है, उनसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि ये जो आप लोगों ने जो शुरू किया हुआ है पाकिस्तान में और इसको बाहर आप लेके आ रहे हैं, यहाँ आगे ही नफ़रतें फैलती जा रही हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी में। और यही नफ़रतें जब जो हमारी पाकिस्तानी सियासत की वजह से कायम हुई हैं, वही नफ़रतें जब हम वोट डालते हैं फेडरल इलेक्शन में, यहाँ पे कैनेडियन इलेक्शन में और प्रोविंशियल इलेक्शन में, वही नफ़रतें हमें आड़े आती हैं और हमारे बहुत सारे कैंडिडेट जो पाकिस्तानी ओरिजिन के पाकिस्तानी कैनेडियन हैं, वो इस इलेक्शन में नहीं जीत सकते या उसमें रेस में पीछे रह जाते हैं। अभी काउंसलर के इलेक्शन हो रहे हैं अक्टूबर में ओंटारियो में, तो यही चीज़ हमें फिर हॉन्ट करेगी, यही चीज़ हमें फिर नुकसान पहुँचाएगी। जो डिप्टी स्पीकर महमूद जान साहब और जो यहाँ पे जो बीज बो के गए हैं और उनका पीटीआई का वफ़द जो बीज बो के गया है, उन्होंने वही गालम-गलोच, वही जलसे की ज़ुबान इस्तेमाल की, जिस पे वो ट्रेंड हुए हैं, जो कि वो पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं खुदा के लिए हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूँ अपने पीटीआई के दोस्तों से, यहाँ वालों से भी कि प्लीज़ इन लोगों को ना बुलाया करें और अगर बुलाते हैं तो उनको खाना खिलाएँ, उनको सैर कराएँ, मिलें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम भी आएँगे, हम भी मिलेंगे उनसे, वो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन अगर आप लोग ये पोलराइज़ेशन करेंगे तो ये आप ना अपने मुल्क से मुखलिस हैं, ना आप कनाडा से मुखलिस हैं, ना पाकिस्तान से मुखलिस हैं, ना आप अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुखलिस हैं।